ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲି। ପାପା ଆସିବାର 5-7 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବେବିକୁ ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି ପାପା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା। ପାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ପାପାକୁ ନମ ନମ କରିବା କଥା ବୋଲି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା। ତାପରେ ବେଗ୍ ଖୋଲା ହେଲା। ପାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସାରା କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍। ड्रिंकिंग चॉकलेट କିଏ ଆମର ତ କେହି ପିଇବେନି। ମୁଁ ପିଇଦେବି। କାଇଁ ପିଇବେନି ଏଇ ଦେଖ ଚକଲେଟ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ବାବାରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସବୁ ତମ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଟା ଯିବ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ଯିବ? କେତେଟା ନିଜ ପାଇଁ ଯିବ କେତେଟା କମ୍ପାନୀ ଯିବ। एक्चुअली हजबैंडकर नाइरोबी केनिया गोटे चॉकलेट कंपनीर पुराना प्रोजेक्ट चलता सेटा पाखापाखि गोटे वर्ष हो गलानी बंद थिला। प्रोजेक्ट पुणी थरे नुआ स्टार्ट है। 7 दिन से जाइथिले सेठारु एते सारा चॉकलेट आन देथिले। आ मोर सबटु फेवरेट होची स्टिक वाला चॉकलेट डिप किंतु से माने बहुत कम दियंती। एटा मात्र 3टा 4टा डब्बा दियंती। छुआ मानकर एक्साइटमेंट तो देखिवा कथा किंतु ऑनेस्टली एते सारा चॉकलेट घरे रखिबा भी इम्पॉसिबल। सेथि नेक्स्ट क्लाइंट आ नेबर्स मानक सहित भी शेयर कर देलु बहुत सारा। मु डीप कली चॉकलेट सांगरे खाइबा पई किंतु मोर मने पड़ी गला अरे मु चॉकलेट खाइबी केमती मोर पे डाइट सेति पई मु खाली स्टिक चोबौची।